अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर सिंह गनोर IPS ने RTC ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात का जायजा लिया है। ये जायजा कमिश्नर दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद किया गया। इसमें B कोटेश्वर राव, DCP एडमिन्स T नारायण, ACP ट्रैफिक और RTC अहदेदारों के जानी रेड्डी, RMO V शंकर, डिप्टी RMO M सरस्वती, डिप्टी RMO BS आनंद, निजामाबाद डिपो 1 और 2 मैनेजर P रवि कुमार, आर्मोड डिपो मैनेजर M श्रीनिवास, बोधन डिपो मैनेजर शामिल थे। रियासती हुकूमत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्ट, विक्रमार्का, कानून साज असेंबली के स्पीकर प्रसाद, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी, वजीर ज़राअत तुमाला नागेश्वर राव और दीगर वज़रा और अहदेदारों ने रियासती सेक्रेटरीट के अहाते से कर्ज माफी की रकम जारी की, जबकि इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स कलेक्ट्रेट निजामाबाद के जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो ने फंड्स जारी किए। కేంద్రంలో ఆర్గనైజ్ చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన రైతు మిత్రులందరికీ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు. సో మనకి మన జిల్లాలో ఫస్ట్ ఫేజ్ లోని అదే విధంగా ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ లో కూడా ఈ రైతు రుణమాఫీ కార్యక్రమానికి ముఖ్యంగా సహకరిస్తున్న బ్యాంకర్లు అందరికి కూడా మా ధన్యవాదాలు. సో మనము బ్యాంకర్స్ కూడా ఏదైతే ఈ రుణమాఫీ జరుగుతుందో ఇది అనేది అమౌంట్ రైతులకి అందాలి అనే ఉద్దేశంతో ఖచ్చితంగా ఈ లోన్స్ ఏదైతే రుణమాఫీ అవుతుందో అది అందరికి కూడా రైతులు వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి విత్డ్రా చేసుకునే విధంగా రైతులకు మనము బ్యాంకర్స్ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మనకి ఎక్కడైనా ఏమైనా ఇష్యూస్ అంటే ఈ రైతు రుణమాఫీ ప్రక్రియలో మనకి రైతులకి ఎక్కడైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మనకి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో జిల్లా కేంద్రంలో మనము ఒక సహాయ కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. సో దానికి మీరు ఫిజికల్ గా రాకుండా ఫోన్ ద్వారా కూడా మీరు కంప్లైంట్లు చేసుకోవచ్చు. ఆ నెంబర్లు కూడా చెప్తున్నాము. సో ఆల్రెడీ మనకి జిల్లాలో ఇంతవరకు 517 గ్రీవెన్సెస్ రావడం జరిగింది. సో మనకి 2 ఫోన్ నెంబర్స్ 7288945557 ఒక ఫోన్ నెంబరు, అదే విధంగా 7288894554. సో ఈ 2 ఫోన్ నెంబర్ల ద్వారా కూడా మనకి రైతులకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్న ఫీల్డ్ లెవెల్లో దీనికి ఫోన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనకి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా మీకు గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా బ్యాంకర్స్ అందరికీ నా విజ్ఞప్తి, ముఖ్యంగా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి, సో మీకు ఏదైతే బ్యాంక్ కి సెంట్రలైజ్డ్ గా అమౌంట్ వస్తుందో అది కూడా విత్ ఇన్ 2 days లో రైతులకి చేరే విధంగా మీరు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన బ్యాంకర్స్ కూడా రైతులు బ్యాంక్ కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా వాళ్ళకి ఏదైతే ఇష్యూ ఉందో దీనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము, అదే విధంగా इमीडिएट గా వాళ్ళ అకౌంట్ లో పడిన అమౌంట్ విత్డ్రా చేసుకునే విధంగా వాళ్ళని కోఆపరేట్ చేయాలి. श्रीकाकुलम के MLA गुंडू शंकर ने कहा है कि अगस्त के महीने की समाजी पेंशन की तकसीम 1 अगस्त जुमेरात की सुबह 6 बजे शुरू होगी। इस हद तक MLA गुंडू शंकर ने अपने दफ्तर से एक ऐलान जारी किया है। गुज़िश्ता माह की तरह अहदेदारों को मशवरा दिया गया कि वो 1 अगस्त को हलके में ज्यादा से ज्यादा पेंशन तकसीम करें और फीसद का अंतराज करवाएं। श्रीकाकुलम के MLA गुंडू शंकर ने कहा है कि सुंदरा श्रीकाकुलम की तामीर के हिस्से के तौर पर शहर के कई डिवीजनों में नई सड़कें तामीर की जा रही। MLA शंकर ने शहर के डिगल्स स्कूल के करीब डिवीजन 30, 33 और 44 में सड़क की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत की अदम तवज्जुही के बाइस शहर के मकीनों को बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि शहर की कई सड़कें खस्ता हाली में पहुंच चुकी हैं और YCP के 5 साल दौरे हुकूमत में तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ఇక్కడ ఆర్కే నగర్ కాలనీ మెయిన్ రోడ్డుతో పాటు దాదాపు చిన్న చిన్న కాలనీస్ అన్ని కూడా 15 ఉన్నాయి. వీటన్నిటికి ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కూడా 13.5 లక్షలు, ఇది ఒక 35 లక్షల దగ్గర 49-50 లక్షలతో ఈ 2 వర్కులు చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఇది 3 నెలలు అయినప్పుడు కూడా కాంట్రాక్టర్ గారికి ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది 2 నెలల్లో కంప్లీట్ చేసేస్తామని. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా నీరు స్టాక్ అయిపోయి చాలా ప్రాబ్లం, వర్షాకాలం మొదలవుతుంది కనుక వీలైనంత తొందరగా మీరు, నాకు తెలిసి 2 నెలలు కూడా వద్దు, 4 రోజుల లోపలే ఈ డ్రైన్లు ఈ రోడ్డు మెయిన్ కంప్లీట్ చేసి ఇది కాలనీ వాసులకి అందరికీ ఇది అందిస్తాం. తద్వారా ఈ చాలా మంది కూడా ఇది కనెక్టివిటీ రోడ్డు
అవతల పెద్దపాటు రోడ్ నుండి ఇవతల పిఎస్ఎన్ఎం స్కూల్కి. అందుకు ఇది చాలా ఉపయోగకరం కనుక దీన్ని యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు చేపట్టాలని మేము డిస్కస్ చేసుకున్నాం. కమిషనర్ గారు, మేము, అలాగే మున్సిపల్ ఇంజనీర్ గారు అందరూ కలిసి కూర్చున్నప్పుడు ఇది ప్రయారిటీ బేస్ మీద తీసుకొని ఈ వర్క్ని స్టార్ట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు ఈ వర్క్ స్టార్ట్ చేశాం కనుక ప్రజలందరికీ అందుబాటులోకి వితిన్ 2 monthsలో తెస్తాం. మళ్ళీ ఇలాగే కూడా ఒక టెండర్ పిలవడం జరిగింది. డిపిఆర్ కన్సల్టెంట్స్ కూడా వచ్చారు. అది కూడా త్వరలో వాళ్ళు ఒక డిపిఆర్ ప్రిపేర్ చేసి నగరం మొత్తం అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఎలా పెట్టాలనేది ఒక స్టడీ వచ్చిన తర్వాత దానిపైన కేంద్ర మంత్రి గారు, రాష్ట్ర మంత్రి గారు దృష్టిలో పెట్టి ఇది అవసరమైతే అమృత్లో కేంద్రం నుండి నిధులు తీసుకొచ్చి మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ లేకపోతే ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది రేపు మాకు ఫీజిబిలిటీ స్టడీలో తేలిన తర్వాత దానిపైన చర్యలు తీసుకొని నగరవాసులకి ఈ మురికి నీరు కానీ, వర్షపు నీరు కానీ, ఏ వరద నీరు కానీ ఇబ్బంది లేకుండా చేయడానికి మా యొక్క చిత్తశుద్ధితో మా యొక్క ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి మెయిన్ ఎజెండాగా దీన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా పట్టణ ప్రజలకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. सीबीआई के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म के खानसाज कोनानैनी सांबशिवराव का कहना है कि मसाइल को जद्दोजहद के जरिए ही हल किया जा सकता है। हैदराबाद धरना चौक पर एआईटीयूसी ऑटो वर्कर्स के साथ यकजहती का इजहार करते हुए सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म के खानसाज एमएलए कोनानैनी सांबशिवराव ने कहा कि उन्होंने ऑटो वर्कर्स में ये हिम्मत पैदा की है। जद्दोजहद उन्हें हतमी नतीजा देगी और वो यकीनी तौर पर उनके मसाइल की दरख्वास्त करेंगे। अजीज पाशा सेक्रेटरी सीपीआई की क़ियादत में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के वफ्द ने सैयद अजमतुल्ला हुसैनी चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से मुलाकात की ताकि रियासत में वक्फ मसाइल की नुमाइंदगी की जा सके। इस दौरान मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी, सैयद अजीज पाशा, इनायत अली बाकरी व दीगर भी मौजूद थे। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, इस वक्त हम रियासती वक्फ बोर्ड में मौजूद है और हमारी लैन में शहर हैदराबाद की मारूफ शख्सियतें, समाजी कारकुन और बड़े बड़े तंजीमों से वाबस्ता शख्सियतें जनाब डॉक्टर आसिफ उमरी साहब, अजीज़ पाशा साहब सीपीआई और इनायत अली बाकरी साहब और हज़रत हामिद हुसैन शुत्तारी साहब, हमारे मुनीर पटेल साहब और ये इदारे अनीसुल गुरबा के ख़दीम तलबा में आपका शुमार है, आप भी है। तो इदारे अनीसुल गुरबा के ताल्लुक़ से पिछले 1.5 महीने से जो जद्दोजहद चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज किसी हद तक उसकी एकसोई के आसार हमारे सामने आए हैं। क्योंकि साबिक़ा हो या मौजूदा हो, हुकूमत ने 7 फ्लोर पूरे टिम्बरिस के हवाले कर दिया था, तो हम उसके ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद कर रहे थे। तो आज हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि उसमें से 2 फ्लोर हम जो है ना 2 फ्लोर रहने के लिए और आधा फ्लोर किचन के लिए, यानी 2.5 फ्लोर हम जो है ना टिम्बरिस से वापस ले लेंगे। एग्रीमेंट में से जो मुकम्मल इमारत दे दी गई थी उसमें से 2.5 फ्लोर वापस दे देंगे और ग्राउंड फ्लोर में इदारा अनीसुल गुरबा का दफ्तर कायम होगा और वहाँ पर बाकायदा जो है ना जो पहले काम होता था और उसके अकाउंट्स वगैरह जारी होते थे और उसके लिए फ़ंड जमा होता था, इंशाअल्लाह वो काम अनक़रीब शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे लिए ऐसे यतीम बच्चों के दाखिले के लिए भी आप लोग भी तो ये हमारे लिए बड़ी तशफ़ी की बात है, क्योंकि मुकम्मल जो ना जो इमारत दे दी गई थी उसमें से 2.5 फ्लोर वापस ले लिया जा रहा है। और दूसरी अहम बात, हम जो है ना चेयरमैन साहब से हमने इससे पहले भी हमने मुतालबा किया था कि इदारे के जो है ना बच्चों के दाखिलों के लिए जो है ना आप ऐलान कीजिए, तो इंशाअल्लाह 2-4 दिन में यानी वक्फ बोर्ड की जानिब से, इदारे अनीसुल गुरबा की जानिब से दाखिलों का भी आगाज़ होगा। और मैं इस मीडिया के ज़रिए से जहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है, मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आपके नज़र में जहाँ भी यतीम बच्चे हों या किसी के बाप ना हो या माँ ना हो या ऐसे बच्चे भी हों जो बिल्कुल माँ बाप मफलूकुल हाल है, अपाहिज है, बाप तो है लेकिन अपाहिज है,
तो ऐसे बच्चों को भी आप इसमें जो है ना दाखिला दिलवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तालीम का भी इंतज़ाम रहेगा, खाने का भी इंतज़ाम रहेगा। लड़कियों की शादी तक की मुकम्मल ज़िम्मेदारी इदारे अनीसुल गुरबा की रहेगी और लड़कों के लिए वो ख़ुद मुक्तफ़ी होने तक उनकी ज़िम्मेदारी इदारे अनीसुल गुरबा बर्दाश्त करेगा। इंशाअल्लाह ये काम शुरू हो रहा है और हम जो है ना हम इस वक्त आज हम इससे पहले हम बहुत कुछ जो ना गड़बड़ किए हैं, लेकिन आज चेयरमैन साहब के जो जवाबात है हम जो चाह रहे थे, हमारा चाहना कि इदारे अनीसुल गुरबा के वजूद का जो मकसद था आज वो मकसद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और चेयरमैन साहब ने इन तमाम उमूर की तकमील के लिए कुछ वक्त का जो है ना दरकार है, उन्होंने वक्त चाहा है। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन साहब ने जो वजाहतें की हैं, जो वादे किए हैं, वो ज़रूर पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ये अनीसुल गुरबा का जो मसला जो कई ज़माने से एक्सयूई के लिए लोग बहुत नुमाइंदगी वगैरह कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में आज हम तमाम मुख्तलिफ़ मकातब ख़याल के लोग जो अनीसुल गुरबा के मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं, तो हम यहाँ आकर हमारे चेयरमैन साहब अज़मतुल्लाह साहब से बातचीत करें। और उस बातचीत के दौरान हमको पता चला कि 2 फ्लोर्स में जो है ना तमाम को गुंजाइश से ज़्यादा वो लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये है कि हमारे चंद जो डाउट्स थे वो डाउट्स का क्लैरिफिकेशन भी हुआ समझे। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सिलसिले में जो है ना जो ज़रूरी इक़दाम जो हुक्काम की तरफ से होना चाहिए वो बहुत जल्द से जल्द हो जाए। तो हमारे साथ जो है ना हमारे सूफ़ी साहब मौजूद हैं और दूसरे जितने भी मशहूर जो है ना शहर के बावक़ार शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम ये तमाम चीज़ों को लेकर उसके साथ साथ तमाम जितने आइम्मा मौज़िन के उनके बारे में भी हमने बातचीत की, चूँकि हम सुन रहे हैं कि ज़माने से ये बात जो है ना लीतो लाल में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा, चेयरमैन साहब ने, कल ही मैं उनसे बात करते हुए फाइनेंस सेक्रेटरी प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी से मैं बात किया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर इसका मुस्बिताना नतीजा बरामद होगा। और उस लिहाज से जो ना माहाना ये आइम्मा मौज़ीन के लिए जो बहुत ही माली मुश्किलात के दौर से गुज़र रहे हैं, कुछ हद तक उनको राहत मिलेगी। तो हम समझते हैं कि आज हम तमाम लोग मिलकर मुख्तलिफ़ मकतब ख़याल के लोग जो अनीसुल गुरबा और आइम्मा मौज़ीन के बारे में जो ज़रूरी समझ रहे थे, आज हम यहाँ का नुमाइंदगी किए। हमको खुशी है कि कुछ हद तक जो है ना बहुत हद तक जो है ना इस मामले में तशफ़ी बख्श जवाब मिला। और फ्यूचर में अगर कोई इस किस्म की कोई रुकावट है तो हम बग़ैर किसी इसके तकलीफ़ के हम दोबारा आएंगे और यहाँ पर जो है ना हुक्काम को इस मामले में जो है ना पूछेंगे। तो चेयरमैन साहब के जो जवाबात थे बहुत हद तक तशफ़ी बख्श थे, हम उस बारे में खुश हैं। राजेंद्र नगर के असिस्टेंट सिटी प्लानर अब्दुल कादिर को जनरल ट्रांसफर्स में जीएचएमसी में तवील अरसे से कुत्तागुड़म म्यूनसिपालिटी में ट्रांसफर करने पर मुबारकबाद दी गई है। नए एसीपी को 1 या 2 दिन के अंदर राजेंद्र नगर सर्कल में तैनात किया जाना है। शहर हैदराबाद के इलाके बंडलागुड़ा में पुलिस की जानिब से चेकिंग के दौरान सैयद अरशद नामी शख्स के पास से 365 ग्राम गांजा पकड़ा गया, जो मेलारदेवपल्ली इलाके का रहने वाला बताया गया है। बादशाह बंडलागुड़ा पुलिस ने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात भी बताई है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। 28వ తారీఖు ఈవినింగ్ సాయంత్రం ఎస్ఐ నరేష్ మల్లగూడ చౌరస్తాలో వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా అక్కడ వెహికల్ చెకింగ్ చేసే క్రమంలో ఒక అనుమానాస్పద స్థితిలో ఒక వ్యక్తి తన స్కూటీపై రావటం, చెక్ చేసే క్రమంలో అనుమానాస్పదంగా ఉండేసరికి అతని బండిలో చెక్ చేయక ఒక సస్పిషియస్గా గంజాయి స్మెల్ రావటం, అక్కడి నుంచి మళ్ళా సుపీరియర్ ఆఫీసర్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఇమీడియట్గా పంచులను పిలిపించుకొని అక్కడనే చెక్ చేయక బండిలో సుమారుగా 365 గ్రాముల గంజాయి ఆ బండిలో దొరకడం జరిగింది. వెంటనే సీజ్ చేసుకొని అతను అరెస్ట్ చేసి నిన్న కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది.
पानी के शदीद बहाव के बाद श्री सैलम प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोलते हुए 3,25,000 क्यूसेक पानी को निचले इलाके में छोड़ा गया। गुज़िश्ता शब इस डैम में तिरंगा के रंगों की रोशनी डालते हुए इसको खूबसूरती से दिखाया गया। इस खूबसूरत मंजर की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। पोतीरेड्डी पाडू हेड रेगुलेटर और कलवाकुर्ती प्रोजेक्ट को भी पानी छोड़ा जा रहा। हुकाम के मुताबिक दाएं और बाएं दोनों किनारों पर मौजूद हाइडल यूनिट अपनी पूरी सलाहियत से बिजली पैदा कर रहा। यूपी के मेयरों ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नाफिज किए गए बेहतरीन तरीक़ेकार शहरी सैलाब के इंतजाम को बाकायदा बनाने के तरीके और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किए गए इक़दामात मुतासिरकुन है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या शहरों के मेयर शहर में बल्दिया के बेहतरीन तरीकों और नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए शहरी सैलाब के इंतजाम को हमवार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले तकनीकी तरीकों पर 2 रोज़ा मुताले के लिए शहर आए। बशुक्रिया मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी और डिप्टी मेयर मुद्दे श्रीलता शोभन रेड्डी से जीएचएमसी हेडक्वार्टर में मुलाकात भी की। आदिलाबाद साबिक म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी और कांग्रेस पार्टी सीनियर काउंसलर कलाला श्रीनिवास ने आदिलाबाद म्यूनिसिपल चेयरमैन के इस्तीफे का मुतालबा किया, जो अवामी मसाइल की परवाह नहीं करते हुए हैदराबाद में क़याम पजीर हैं। कांग्रेस पार्टी काउंसलर ने आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के प्रेस क्लब में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि म्यूनिसिपल जनरल बॉडी के इजलास हर माह बाकायदगी से मुनक़द नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि वार्ड्स में जगह जगह मसाइल हैं, लेकिन म्यूनिसिपल चेयरमैन हैदराबाद में क़याम पजीर हैं। उन्होंने कहा कि जिले इंतजामिया की जानिब से डेंगू और मौसमी बीमारियों से हिफाजत के लिए साफ सफाई का ख्याल रखने के लिए आगाही प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन मजलिस बल्दिया की जानिब से अदम दिलचस्पी के बाइस अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। मीडिया वालों को, सभी हमारे साथी काउंसलर्स, कांग्रेस पार्टी के काउंसलर्स, सबको आदाब और सबके साथ आज कंदिस यूनिवर्सिटी साहब से डिस्कशन के बाद आज प्रेस मीट लगाए हैं। प्रेस मीट लगाने का मकसद यही है कि आज 31 है, आज जनरल बॉडी मीटिंग होना चाहिए था, लेकिन चेयरमैन साहब मीटिंग इससे कई मरतबा हो गया, 8-10 बार जो है ऐसी मीटिंग नहीं लगाते। क्यों मीटिंग नहीं लगाते, उसकी वजह क्या है? और चेयरमैन साहब आज आदिलाबाद में नहीं रह के हैदराबाद में रह रहे, फिर आज पब्लिक वोट डाली आपको, फिर ये मीटिंग क्यों नहीं लगाते आप? मीटिंग अगर आप हर महीना अगर मीटिंग लगाते हैं तो हम काउंसलर्स को आवाम वोट डालकर जिताई कि उनके काम हो, लेकिन आज काउंसलर्स कोई बात करने के लिए मीटिंग का इंतज़ार करें तो मीटिंग नहीं रहती, क्योंकि कई प्रॉब्लम से आप देखिए आदिलाबाद में पानी, वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चला। आज सैनिटेशन इतना कुपा है आदिलाबाद के अंदर, आप देखिए जहाँ बोले वहाँ जो है सो कचरा पड़ के है, और उससे आज डेंगू चालू हो गया। कलेक्टर साहब और गवर्नमेंट से आर्डर्स आए कि डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में कहीं पानी जमा नहीं होना, और ये लोग जुम्मा भी जो सो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काउंसलर्स इनका अपने वार्ड्स के प्रॉब्लम बताने के लिए मीटिंग नहीं लगाई जा रही। क्यों? हैदराबाद की आवाम आपको वोट किस लिए डाली? हैदराबाद में रहने के लिए या जो है सो और कोई दूसरी जगह रहने के लिए? इसमें आवाम परेशान है, क्योंकि काउंसलर्स अपनी बात जाकर काउंसिल हॉल में, काउंसिल मीटिंग में बोलना चाह रहे, लेकिन मीटिंग ही नहीं लगने के बाद ये काउंसलर्स किसको बोलेंगे जाके? आदिलाबाद गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जलगा मानिता का तबादला कर दिया गया है। एजुकेशन कमिश्नर देवसेना ने
तबादले के अहकाम जारी करते हुए उनका तबादला एचोदा डिग्री कॉलेज में बतौर कॉमर्स लेक्चरर किया है। कॉलेज के तलबा ने प्रिंसिपल का तबादला मंसूख करने के लिए कॉलेज से एक रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया। तलबा ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जलगाम अनीता का तबादला मंसूख करने के लिए कलेक्ट्रेट में तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर तलबा व तालिबात की कसर तादाद मौजूद थी। గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఆర్ట్స్ అండ్ కామర్స్ నుండి వస్తున్నాం. మా అనిత మేడం మాకు కావాలి. ఎందుకంటే మేము ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి వచ్చినప్పుడు మాకు చాలా స్పెషల్ ఇచ్చింది. ఏంటంటే మేము స్కూల్లో కూడా యూనిఫామ్ వేసుకోకపోతుండే, కానీ మాకు డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటో నేర్పింది. ఐడెంటి కార్డ్, ఎన్సీసీ మాకు అన్ని సౌకర్యాలు మేడం కలిగించింది. మా కోసం చాలా చాలా కష్టపడింది. ఎన్సీసీ కోసం అయితే మేడం చాలా తాపత్రయపడ్డది. మా గ్రౌండ్ కానీ మాకు టెన్నిస్ బాల్, అట్లనే యోగా క్లాస్, అన్నీ ప్రతిదీ స్పీచ్, మోటివేషన్ క్లాస్ అన్నీ కూడా మాకు ఇచ్చింది. సో మేడం వదులుకోవడం మాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. మేడం కోసం మేము ఏం చేయడానికన్నా రెడీనే ఉన్నాం. కలెక్టర్ సార్ దగ్గరకు వచ్చినాం, మేడం దగ్గరకు వచ్చినాం, కలిసినాం, కానీ మాకు ఏ విధంగా అసలు రెస్పాన్స్ అయితే లేదు. మేడం లేదని చెప్తున్నారు. మాకు ఖచ్చితంగా మేడం కావాల్సిందే. మేడం కోసం మేము ఏం చేయడానికన్నా సిద్ధంగా ఉన్నాం. మాకు మేడం ఖచ్చితంగా కావాల్సిందే. మేడం కోసం మేము ఏమైనా చేస్తాం సార్. ఎట్లానా మీరు చేసి ఈ ఆదిలాబాద్ ఈరోజు మా కాలేజ్ ఏ కాలేజ్ కూడా లేనట్లుగా ఆదిలాబాద్లో గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఆర్ట్స్ అండ్ కామర్స్ చాలా బాగుంది. ఒక ప్రైవేట్ కాలేజ్ కూడా అంతగా లేదు. మీరు వచ్చి చూడొచ్చు, చాలా బాగుంది. చాలా సార్లు కలెక్టర్ మేడం కూడా మా కాలేజ్కి వచ్చింది, చూసారు. ఎలా అయినా మాకు మేడం కావాలి సార్. థ్యాంక్ యూ. हम पूरे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स आदिलाबाद से आए हुए हैं. ये आने का प्रोटेस्ट का रीज़न ये है कि जलगम अनीता गारू जो हमारे प्रिंसिपल मैडम है, उनका ट्रांसफ़र लेटर आया. आज ऑर्डर्स आकर है, अगर कॉलेज को बचाना है, अगर आदिलाबाद को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, तो जलगम अनीता मैडम ये कॉलेज के या आदिलाबाद के कॉलेज के प्रिंसिपल रहना ज़रूरी है. हम सबका यही रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब से, देवसेना मैडम से, कि हमारे मैडम को ट्रांसफ़र रुकवाइए और हमारे कॉलेज को डेवलपमेंट के लिए और हेल्प करिए. अगर मैडम चल जाएंगे कॉलेज से तो कुछ भी नहीं, पूरा कॉलेज फिर जो पहले पुराना था वैसा ही हो जाएगा. हमारे को मैडम होना, हमारे को कॉलेज होना, आदिलाबाद का डेवलपमेंट होना, पूरे प्रिंसिपल्स का ट्रांसफ़र हो जा रहा आदिलाबाद से. अगर पूरे अच्छे जेम्स पल्स अगर आदिलाबाद से चल जाएंगे, फिर आदिलाबाद में दूसरे आने के लिए कोई भी रेडी नहीं रहेंगे. अगर ऐसे जेम्स आदिलाबाद में बॉर्न हुए तो इनको यहीं रहने देना चाहिए और हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपलशिप पे ही रखना चाहिए. हमारा यही अनुरोध है. जय हिंद. जिले कलेक्टर आदिलाबाद राजश्री शाह ने कहा है कि पौधे लगाने के साथ साथ पौधों की देखभाल भी की जाए. उन्होंने तेलंगाना हुकूमत के जरिए शुरू किए गए वाना महोत्सव प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुनक़दा एक प्रोग्राम में आदिलाबाद के गांधी पार्क और इंदिरा प्रिया दर्शनी स्टेडियम में पौधे लगाए. इस मौके पर उन्होंने कहा है कि 1000 पौधे लगाए गए हैं. उन्होंने कहा है कि गांधी पार्क में 600 और स्टेडियम में 400 पौधे लगाए गए. उन्होंने कहा है कि पौधे लगाने के साथ साथ पौधों की देखभाल भी की जाए. इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद, फॉरेस्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स ऑफिसर, DPRO, मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा व तालिबात ने भी पौधे लगाए. నాటడం జరిగింది. ఇక్కడ గాంధీ పార్క్లో సుమారుగా 600 మొక్కలు, తర్వాత అవతల స్టేడియంలో స్పోర్ట్స్ స్కూల్లో అక్కడ 400 మొక్కలు. సో టోటల్ కలిపి 1000 మొక్కలు ఈరోజు ఒక అందరూ పార్టిసిపేషన్తో, అంటే ఒక అందరి సమక్షంలో అందరూ పార్టిసిపేషన్లో ఈరోజు మొక్కలు నాటడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు చాలా మంచి వర్షాలు వస్తున్నాయి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో. ఇప్పటి వరకు నార్మల్ రెయిన్సే అండ్ కొన్ని చోట్ల ఎక్సెస్ రెయిన్స్ కూడా రావడం జరిగింది. సో అన్ని చోట్ల చాలా మంచి వర్షాలు పడుతున్నాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఈసారి వన్ మహోత్సవ్ చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన కార్యక్రమాలకు అప్పచెప్పడం జరిగింది. మన జిల్లాకి 40 లక్షల మొక్కలు నాటిన టార్గెట్లో ఇప్పటి వరకు మనం సుమారుగా 30 లక్షల మొక్కలు ఆల్రెడీ నాటడం జరిగింది. ఇంకా 10 లక్షల మొక్కలు కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంటు, తర్వాత మన పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా నిన్న సమీక్షా సమావేశం తీసుకొని వారి కూడా తొందరగా 15 రోజులు. बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और एमएलए केची रामाराव ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में बजट मुख्तस बिल पर बहस के दौरान बात की. तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाले मैराथन खिताब में उन्होंने तनकीद की कि हाल ही में पेश करदा बजट तेलंगाना के अवाम के लिए कोई खातिर ख्वाह वादा करने में नाकाम रहा. कांग्रेस कायदीन के रिमार्क्स पर सख्त इस्तेशना लेते हुए केटीआर ने खबरदार किया कि तेलंगाना को कर्जों में डूबी हुई रियासत के तौर पर फरोग देना मुमकिना सरमायाकारों को रोक सकता है और रियासत के इक्तिसादी इम्कानात को नुकसान पहुंचा सकता है. उन्होंने रियासत की हकीकी माली सेहत की अक्कासी करने के लिए असासों और वाजिबात दोनों पर गौर करते हुए एक मुतवाज़िन नुक्ता नजर पर जोर दिया.
వైఖరి సీనియర్ మహిళా నాయకులను అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వైఖరి नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा సీనియర్ మహిళా సోషల్ సభ్యురాలు అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।